Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event Han for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Ranir Bazar Jirania Telemura Thanate Jompong Nogor Outpost Police Jeffro Kusangma Painan Shakang Molni Tumungo Muktri Thangzak Oba Hajarawan Strangshal Ajugo Agutla Fashing ni Thangnai PB11CT 9775 Marini Kungsa Truck Malkungo Naitugoi Mongia Kami Thanani Police Station CRPF 71 Battalion Jawan Rogni Chaitong Mumbai Manjakha 45 packet Siddi Kwran 45 packet Bisingo Tongo 317 kg Siddi Kwran Party Mongo Truck Malkungni Malkung Shonai Shoitobon Singno Romkha Mongia Kami Thanani Police Hai no hai Mongia Kami Thanani Police Te CRPF 71 Battalion Jawan Rokni Chaitok Mumbai Srangshal Aichugo Naituk Mungo Ongkhorei Kaisha Kahaman Mariman Kha Mongia Kami Thanani Police Rani Bazar Jirenia Telemura Thanate Chompoknogor Outpost Police Jepro Kachangma Phainani Skangmolni Thumungo Muktri Thangjak Obahi Jorauno Srangshal Aichugo Agrotola Phaishingni Thangnai PB11CT 9775 Marini Kungsatrak Malkungo Naitugoi Mongia Kami Thanani Police Te CRPF 71 Battalion ni Jawan Rokni Chaitok Mumbai Manjakha 45 packet Siddi Kwran 45 packet Bisingo Tongo 317 kg Siddi Kwran Party Mungo Truck Malkung ni Malkung Shonai Shotteban Singno Romkha Mongia Kami Thanani Police Phiaba Khari Thangkha Dizer Malkungo Kazak Manjakmani Siddi Rokni Banya Khainero Koktumao Manjakha Srangshal Aichugo Mongia Kami Police ni Yago Kaisha Huiza Koktuma Sok Phaimani Agartala Bukhakni Phainai Khungsatrak Malkungo Kabangma Siddi Kwran Tubujagi Tongo Hanoi Koktuma Mankheno Mongia Kami Thanani Lahar Kotoro Vehicle Checking Go Asokha Mongia Kami Thanani Police Te CRPF 71 Battalion Jawan Rok Paithago Agartala Phaishingni Phainai PB11CT 9775 Marini Kungsatrak Malkungo Naitugoi Manjakha 45 packet Siddi Kwran 45 packet Bisingo Tongo 317 kg Siddi Kwran Party Mungo Truck Malkungni Malkung Shonai Shotteban Singno Romkha Mongia Kami Thanani Police Romjaknai Shotteban Singno Shungphinigi Shawi Mankha TR010530 Marini Kungsa Desire Malkung Siddi Tijak Truck Malkung no follow Klayai Naikoli Tubumani Hanai मेरा गाड़ी PB11CT 9775 इधर से मेरे मालिक ने मेरे को बोल के गांजा लोड करवाया मेरी गाड़ी की किस्त टूटी हुई थी उसके बोलने पे मैं लोड करके लेके आया यहाँ पे अपना मुंगिया का भी मेरा गाड़ी पकड़ा गया मैं जो दोषी हूँ इसमें मेरा मालिक भी दोषी है उसके बोलने पे मैंने ये लोड किया मालिक जितना अगरतला का पार्ट जिसने लोड करवाया पार्टी जिसको बोलते हैं राजेश आगे पता नहीं क्या है उसका नाम राजेश बोलते हैं उन्होंने तो मेरे को राजेश बताया वो लोग ये लोग में इन्वॉल्व है जितना मैं जानता हूँ मेरे मालिक का नाम सरजीत सिंह है कहाँ रहने वाला पंजाब का रहने वाला बरनाला डिस्ट्रिक्ट और अभी आपकी गाड़ी के साथ कोई दूसरा गाड़ी है ना मेरा अकेला गाड़ी है और कोई गाड़ी नहीं आगे पीछे जो लाइन देने आगे कार है नंबर बता सकते हैं TR010530 0530 हाँ TR01 क्या गाड़ी था वो सुरमा कलर का गाड़ी था डिजायर स्विफ्ट डिजायर बोलते हैं इसको डिजायर गाड़ी स्विफ्ट डिजायर
मतलब वो आपके साथ में मतलब वो लोग भी इन्वॉल्व है। हाँ, वो गाड़ी अभी कहाँ हो सकता है, कहाँ तक निकला होगा? वो मेरे को ये अपना 2 या 3 किलोमीटर पीछे बड़ा वाला वो नहीं आता ऐसे उठने वाला, जी हाँ। वहाँ से ओवरटेक किया था। ओवरटेक करके कोई फ़ोन वन आता है अभी आपके पास से? हाँ, वो भैया के साथ बात हुआ सामने, जिसने लाइन देने वाला? हाँ, जिनके 3-4 लगे हुए उनके सामने बात की। थैंक यू। Pati mungno tei telemora bkhaksteni SDPO Shunachरण Jomatiano Singjake bo shakha trakni malkhung shonai shteban sing samani DJR malkhungni number chaya hanai রুটিন মার্কেট ভেহিকল চেকিং খাইলেও তিনি বহাইন মুঙ্গিয়া পিএস নান্দার 36 মাইল জাতীয় সড়ক তেলিয়ামরা থানানি সরি মুঙ্গিয়া কামি পিএসনি উসি ইন্সপেক্টর দ্রবজয়িয়া সাব ইন্সপেক্টর রঞ্জিতিয়া X71 ব্যাটালিয়ন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট বীরেন্দ্র কুমার সাহ কম বা এখানে ভেহিকল চেকিং খাইলেমানি ভেহিকল চেকিং ক্ষেত্রে আউটলা সাইকেল 12 চাকা গাড়ি খাইমানি আক্রমণ চেক খাই টোটাল 317 কেজি গাঞ্জা মাঞ্জা এখন করে গাড়ির ডিটেন খাই ড্রাইভার ডিটেন খাই তাও থানা Sir, the driver ni kupi pepla mani tai kaisa gari sigong je bono pass nai to mani abo bobo hai ko so ko ya bomo ma khabar ni ও গাড়ি নি ডেসক্রিপশন কামকে সাইমানিয়া তখন যে বিশা সামান মতে থাঙে নাইনি খা তখন বহাই রক কোনো গাড়ি রক নুকি sir hatio khalke abo mani ko se dam ni প্রায় 20 লাখ নি পর পুনানো হাতি থাকতো phiaba Siddi tijak trak malkhung manjakmani yagulobo manjakya trak malkhung no lama phnugnai DJR malkhung obono tei mungia kami thanani police ni sakao kasajak tabuk dal bidal sungmung tabuk obono nainani DJR malkhung eba malkhungo tongnai manjakmani Siddi Kwran rokni bugra norom thani police boba sakthar mungna har obo jorao no kok sanai telemorani smi hironmoini kokthom Chini Khorang বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে দাস মোটরস চম্পকনগর বাজার হাসপাতালের বিপরীতে আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল